जय जगन्नाथ जय माँ मंगला स्वागत करुछि आपनका आम निजर यूट्यूब चैनल संस्कृति और संवाद को। दर्शक बंधु केमिति अछंती आपण माने समस्ते आशा करे समस्ते भलरे थिबे। जणिबे पई निश्चित भाव में कमेंट लिखंतु जय माता दी। आज आमे जानिबा पौष मास विषय रे। आजिकाली सबु हिसाब पत्र बैंक बिजनेस स्कूल कॉलेज इत्यादि रे इंग्राजी कैलेंडर जहाँ को जूलियस कैलेंडर मध्य कहा जाए ता अनुसार हिसाब पत्र सबु हेउची। तथापि एपरी लोक मध्य अछंती आजिर दिन रे गाँ गहली रे जेउ माने आजि मध्य मास दिन इत्यादि पारंपरिक सनातनी पांजी बा ओडिया कैलेंडर अनुसार ही करिथांती। जदि आपण मध्य ओडिया कैलेंडर को रेगुलर भाव में फॉलो करुथिबे तेबे आपण मध्य जानिथिबे जे ओडिया रे मध्य वर्षकरे 12 मास बैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रव आश्विन कार्तिक मार्गशीर पौष माघ फाल्गुन और चैत्र। आज आमे जानिबा पौष मास विषय रे। जानिबा पौष मास रे कौन करिबा एवं कौन न करिबा, तेणु वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु। तेबे जदि आपण प्रथम थर पई आम चैनल को आसीचंती तेबे निश्चित भाव में सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। ता सह आसुथिबा नोटिफिकेशन ऑप्शन रे ऑल बोली सिलेक्ट करंतु, जहा द्वारा आपण आसुथिबा आम रेगुलर वीडियो मानकर अपडेट्स रो नोटिफिकेशन पाई परिबे। आमर ही चैनल रे आमे कहि थाउ आम संस्कृति और परंपरा विषय रे, विभिन्न जानी यात्रा और पूजा पर्वाणी रो पूजा पद्धति विषय रे एवं सृष्टि करि थाउ गोटे धर्मीय चेतना। सही चेतना रे उद्बुद्ध हेबा पई निश्चित भाव में आम सह जोड़ी होई जांतु। पौष मास जहाकू बिरजा पांजी बा सोलार कैलेंडर बा सूर्य मास सौर मास अनुसार धनु संक्रांति रु मकर संक्रांति ताई धरा जाए प्राय गोटे मास बा 30 दिन। प्रतिवर्ष डिसेम्बर 14 बा 15 रु आरंभ करी जनवरी 14 मकर संक्रांति पर्यंत पौष मास को धरा जाए। चंद्र मास को हिसाब कले मार्गशीर पूर्णिमा रो परदिन पौष मास कृष्णपद प्रतिपदा ठारू पौष मास पूर्णिमा पर्यंत पुष्याभिषेक पूर्णिमा पर्यंत एही पौष मास बोली धरा जाए। तेबे खास कथा एही कि जे एही समय रे समस्त शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित थाए। एही वर्ष 2021 रे जनवरी मास 28 पर्यंत पौष मास बोली धरा जाए एवं केही केही धनु संक्रांति थारू मकर संक्रांति पर्यंत ही पौष मास बोली जानुथिबारु मकर संक्रांति परे मांगलिक शुभ कार्य सब आरंभ करिथांती। प्रायतः ओडिशा रे मकर संक्रांति पर्यंत मांगलिक कार्य मानकु विराम दिया जाय थाए। ओडिशा रे विशेष करी मकर संक्रांति ठारू सूर्यंकर उत्तरायण हेबा ठारू समस्त शुभ कार्य मानकु आरंभ करा जाय। तेबे आपणक अंचल रे जेउ परि परंपरा प्रचलित रहिछि आपण सही अनुसार पौष मास को मानिबे। ए मासर अन्य नाम खर मास। खर माने खच्चर बा गध जातीय प्राणी। ए मासरे एपरी नामकरण काहींकि होईछि से विषय रे गोटे छोट कहानी रहिछि जहा कि मु आपनकु शॉर्ट रे कहिबी। दिने सूर्य देवता निज अश्व माननकु रथरे बांधी गमन करुथुवा बेले अश्व माने क्लांत होई गले। थकी जाई सेमाने पानी पीबाकु चाहिले, मात्र सूर्यंकर रथ अटकी गले संसारर गति अवरोध होईजिवो। तेणु सूर्य अटकी पारिले नाही। किछि दूर गला परे गोटे पुष्करिणी पड़िला। सेही पोखरी कूଳରେ खच्चर माने चरुथिले। सूर्य सेठारे पहुंची घोड़ा माननकु रथरु खोली देई खच्चर माननकु बांधी रथकु चालना कले। घोड़ा माने सेठारे पानी पी विश्राम कले। ठीक 1 मास परे सूर्य पुणी आसी रथरु खच्चर माननकु खोली देले ओ घोड़ा माननकु बांधी पुणी पूर्व भरी द्रुत बेगरे निज काम को समापन कले। एपरी प्रतिवर्ष हेबाकु लागिला। तेबे जेउ मास पर्यंत खच्चर माने सूर्यंक रथरे बंधा होई रहिले सेही मासर नाम खर मास भाबरे नामित हैला। एहाकु वर्तमान पौष मास बोली आमे जानुछे। एही मासरे सूर्यंकर गति और किरण मंद थाए। सूर्य निजर निचस्थ राशि धनु राशि रे थांती, तेणु ए समय को ज्योतिष शास्त्र रे सूर्यंकर अस्त होई जाईछि बोली मध्य कहा जाए। सूर्य सकल शक्तिर आधार और समस्त ग्रह नक्षत्र मानकर राजा। सूर्यंक बिना कौनसी कार्य शुभ हुए नहीं। सूर्य निचस्थ होइथिबारु ए मासरे समस्त शुभ कार्य मानकु विराम दिया जाए। ओडिशा रे मध्य
ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ପିତ୍ରାଳୟରେ ଥାଆନ୍ତି ବା ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମସ୍ତ ଶୁଭ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ତମାମ ଏ ମାସ ସାରା ସମସ୍ତ ଶୁଭ ଓ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରାମ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଗତି ଚରମ ସୀମାରେ ଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅତି କମ୍ କିରଣ ହିଁ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନ୍ଦତା ଯୋଗୁଁ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଥାଏ। ମଣିଷ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ହଜମ କ୍ରିୟା ବା ଡାଇଜେସନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋସେସେସ୍ ଯାହାକି ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନାମରେ ନାମିତ, ଯେମିତିକି ରେସ୍ପିରେସନ୍, ଏକ୍ସକ୍ରିସନ୍, ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସବୁ ମନ୍ଦ ଥାଏ। ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ଆଲୋକଶ୍ଳେଷଣ ବା ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମାନ କରିନେବା ଉଚିତ ଯେ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ କେତେ ଉନ୍ନତ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ। ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା ଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧିରେ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି, ତାହାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ମୁନି ଋଷିମାନେ ସେ ତଥ୍ୟକୁ ଜାଣି ତଦନୁସାରେ ଆମର ମହାନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସନାତନୀ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାକୁ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଶୁଭ ଓ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିରାମ ଦିଆଯାଇ ଶରୀରକୁ ଅଧିକ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ହିଁ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେବେ ସେହି ମହାନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସନାତନୀ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପୌଷ ମାସରେ କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଜିତ ଥାଏ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବିବାହ, ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ସଂସ୍କାର ଯାହାକି ବ୍ରତଘର, ମୁଣ୍ଡନ ବା ଚୁଟି ପକା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ମାସରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ। ଘର ପାଇଁ ଭୂମି ପୂଜା ବା ଘର ତିଆରି ଆରମ୍ଭ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଘର ଯଦି ତିଆରି କରିବାର ବା ଆରମ୍ଭ କରିବାର 45 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭୂମି ପୂଜନ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଘର ବନା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଘର ଯଦି ତିଆରି କରିବା ବା ନିର୍ମାଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ପୌଷ ମାସରେ ତାକୁ ଅଟକାଇବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ସେପରି କରିଚାଲିବେ। ଘର ତିଆରି ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ପୌଷ ମାସରେ ନୂଆ ଘର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପୌଷ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଘର ପାଇଁ ଭୂମି ପୂଜନ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆଟଲିଷ୍ଟ 45 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନୂଆ ଘର କାମ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଘର ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଏଇଠାରେ ହିଁ ଆମେ ବାସ କରୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ମଶାଣିକୁ ଯାଉ। ତେଣୁ ଏହା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର। ସେହିପରି ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଘରର କାମ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଆପଣ ଜଳସ୍ରୋତ ପାଇଁ କୂଅ ବା ନଳକୂପ ଇତ୍ୟାଦି ଖୋଳିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ପୌଷ ମାସରେ ଖୋଳିବେ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ଘରେ ମଧ୍ୟ ପୌଷ ମାସରେ ନୂଆ ଜଳସ୍ରୋତର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୂଅ, ପୋଖରୀ, ନଳକୂଅ ଆଦି ଖୋଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପୁରୁଣା ଘରର ମରାମତି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଣା ଘରର ମରାମତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବିବାହ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେଉଁମାନେ ବାପ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ଝିଅମାନେ ପୌଷ ମାସରେ ପୁଣି ଫେରି ନିଜ ଶାଶୁଘରକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ଏହି ମାସରେ ଝିଅମାନେ ବାପ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ବିବାହ କରି ବାପ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ପୌଷ ମାସରେ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ହିନ୍ଦୁ ରିଚୁଆଲ୍ସକୁ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ସେହିପରି ପୌଷ ମାସରେ ନୂଆ ଘର କିଣା ବା ଜାଗା କିଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ କରୁଥିବା ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସରେ ଉଦଯାପନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 16 ଶୁକ୍ରବାର ବ୍ରତ ବା 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ, 9 ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ ଆଦି ଏ ମାସରେ ଶେଷ ହେଉଛି, ତେବେ ଉଦଯାପନ ହେବ ନାହିଁ। ଆର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପୂଜା ବା ବ୍ରତକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ମାଘ ମାସରେ ଉଦଯାପନ ହେବ। ଅଧିକ ବ୍ରତ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ରତ ଖଣ୍ଡିତ ବା କମ୍ ହେଲେ ଦୋଷ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳର ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ପୌଷ ମାସ ସାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ରତକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଯଦି ଏକାଦଶୀ, ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପୌଷ ମାସରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
माघ मास शुक्ल पक्ष बा निज सुविधा अनुसार माघ मासर अन्य कौन दिन देखि आपण एही व्रत को आरंभ करिवे, किंतु पौष मासरे नुआ व्रत को आरंभ करि परिबे नाही। अखंड रामायण पाठ, अखंड भागवत पाठ, सुंदरकांडर पाठ आदि मध्य पौष मासरे वर्जित थाए। आपण जदि तीर्थ आदि को जाइछंती तेबे पौष मास हेतु मुंडन कार्य बा सेठार जदि आपणकर छोट छुआ अछंती तांकर चोटी पका कार्य मध्य करंतु नाही, किंतु श्राद्ध और पिंडदान करि परिवे। घर मध्य जदि आपणकर दिवंगत आत्मा मानकर वार्षिक श्राद्ध आसी जाइछे तेबे आपण श्राद्ध और पिंडदान करि परिवे, सेथिरे कोनोसी आपत्ति नाही। सूर्य मकर राशि रे प्रवेश कला पर जाई समस्त शुभ कार्य मानकर आरंभ करा जिवो। तेबे मनरे प्रश्न उठे जे ए पौष मास कौन अशुभ कि? तेबे ना, एपरि कौनसी प्रमाण नहीं जे एही मासटी अशुभ, बरं मु कहिबी एहा भगवान आमको देइथिबा एक सुवर्ण सुजोग। विभिन्न फंक्शन नु टिके ब्रेक नहीं निज इनर इंजीनियरिंग रे काम करिवार गोटिए चांस। निज जीवन रे कर्म व्यस्तता को पछरे पकाई आध्यात्मिकता को भरी देवार एक अवसर। आपण ए समय रे अधिकरु अधिक मंत्र जाप, ध्यान, भगवान का नाम श्रवण, मनन चिंतन आदि करंतु। माँ भगवतींकर मुखारबिंद को पुत्र परि वात्सल्य रसरे चाहंतु। डेलीर पूजा को संपूर्ण निष्ठारे करंतु। ए मास सूर्यंकर प्रिय मास, पौष रविवार पूजा मध्य आपण करि परिबे। ए मास जदि अशुभ थांता तेबे बकुल अमावास्यार पर्व बोध हुए न थांता। सूर्य मंडल अधिष्ठात्री देवी कुष्मांडा को ए मास सारा आपण ध्यान करंतु। सूर्य गायत्री जप मध्य करि परिबे। गायत्री मंत्र जप तथा चिंतन करि परिबे। गायत्री मंत्र लिखिबार मध्य विशेष फायदा मान रहिछि। जगन्नाथଙ୍କ पाद तले आपण निजको समर्पित करी शांत कांत प्रकृति रे किछि समय अतिबाहित करि परिबे एवं निज आत्मा को अंतरात्माଙ୍କ सहित संयोग करिबा पई चेष्टा करि परिबे। सेही परि पिकनिक सीजन होइथिबारु गृहस्थ माने परिवार सह तीर्थस्थली और विभिन्न पिकनिक स्पॉट जाई मध्य निज जीवन रे सरसता और उल्लासपण आनी परिबे। हिंदू समय गणना केते जे महान, जहा कलिजुगर समय, सृष्टि सर्जनार समय और पृथ्वीर आयुष मध्य कहि पारे से विषय मु गोटे वीडियो करिथिली। हिंदू समय गणना जहा कि आपणकर आई लिंक बटन रे आपण देखि परिबे, किंबा मु वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मध्य लिंक देई परिबे। आपण सेठा को जाई मध्य ए वीडियो को देखि परिबे। जीवन रे सर्वदा भगवान कृपा बजाय रहू एही कामना सह मु रहूची। जय जगन्नाथ, जय मां दुर्गा। एही वीडियोटी पसंद आसीथिले निश्चित भाव लाइक करंतु एवं आपणक मतामत कमेंट जणांतु।